मौसा क्या किया है कौन छिड़ा खली आओ तो सदर जाओ आमे जिको तमो कहले तमो बाटे तमो अरे बाता लो ए बुढ़ा कौन कहूछ कि ए एकुटिया बुढ़ाटा कौन करियो अरे मुंड खराब नहीं कहूछ हां मुंड खराब हे जाई छ मुंड खराब हे जाई एकुटिया कौन এটা ঝাড়ু ঝাড়ু এইটা হচ্ছে এই ঝাড়ু দারর ঝাড়ু মুখে জানেনি यार मुड़को धरले हां আগরে অলিয়া সফা করে আবা তো আর এইটারো অকিলাকু ধরিলে ও আর তারপরে আমি বুঝি পারলি মূলরে তুম ভলিয়া অলিয়া মানুষ সফা করা যায় কোন কইলো আরে কোন তো লাভে অলিয়া অলিয়া রে সমাজর তুম গোটি গোটি অলিয়া ফলরে কৌচে ঠোবা হই যা ফলরে কৌচে ঠোবা হই যাও নচে তো পরিস্থিতি কিছু চেঞ্জ হবে আরে কোন করিব তুই পূজা পূজা তুই কোন করিব ভাই বুড়াকু দেখো কেতে টাଳ কথা বুড়া মানে লুকুলু হম কোন করে বাবু না ମୁଁ ବୁଢା आ बुढ़ा न हाल कर टोका ମୁଁ ବ୍ରଏଲର ଖିଆ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଖିଆ ବୁଢା ହଉ आउ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ କି ଚାଉମିନ ଖିଆ ବୁଢା ହଉ ए कोपरा भाई चाउमिन कथा कहउछु के ଆଣ୍ଟି ବେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଖାଇଛି ओहो ଆଣ୍ଟି ମା କ୍ଷୀର ଖାଇଛି ଭାଇ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଖାଣ୍ଟି ହାଡ଼ ଭାଇ ଲୋକ ମାରିବେ ତତେ ଅଛି ଭାଇ ଭାଇ कोन रे ଆଉ ନାହିଁ ଭାଇ कोन आमप्लेट ହେଇଗଲା अरे आओ जागा को बुढ़ा मारी देला रे ए इस सुको को करते पछपटे दिन लागिला पवन छाड़ी दे ए भाईया केमिति आउ मुठे की काहे भी धरी କାଟୁଛି ଭାଇ आउ मौसा एମାନେ ଅପଚନ କି ଜଣା ପଡେ ଚାଲ ତ ପଳିଆ ए मौसा 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 आउ ସେଟା ଭିଡିଓ ବନୁ ଖାଲି ତମେ ତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛ ତାକୁ ନେଇକି ଯା ଭାଇ ଆରେ ସେ ଝିଅଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଆରେ ସେ ଝିଅଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ छोड़ा बुढ़ा कोहिला करना मु देसी अंडा खाउछी बुझिलु तू देसी अंडा खाइले कोन हबो आमे बा देसी ठंडा पिउछु ଏ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହଉଛି ଗୋଟାଏ ଚିତା ପାଖରେ ମା କ୍ଷୀର ଖାଇଛୁ ଆଉ ମୁଁ କଣ ମା କ୍ଷୀର ଖାଇଲି ଆଜି ପ୍ରମାଣ ହେଇଯିବ କିଏ କେତେ ମା କ୍ଷୀର ଖାଉଛି
तेरे को फेलियर रोल चापा भाई কাটালো তো কি রে ফটো রে সারা নাই কি মারি দেবি কি রে সারা 5 মিনিট সময় পালিনি তুই কি রে কহিল দেলি কাটালো মারি দেবি